The answer in number 5 is, did you see the bird? Congratulations, my dear grade 7 learners. You did a great job. Make sure to study your lessons. This has been your radio teacher for today, Teacher Susie. Until next time. Radyo Eskwela. Inihahatid sa inyo ng With Love John Foundation Incorporated sa ilalim ng pamumuno ni Dr. Bernie Miguel sa pakikipagtulungan ng Department of Education, Kidapawan City Division, Provincial Government of Cotabato at ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Ang Radyo Eskwela. Sa kinakaharap na krisis ng ating bansa, ang pag-aaral at pagtututo ay hindi dapat mahinto. Edukasyon, ating isulong. Ito ang DepEd Radyo Eskwela. Radyo Eskwela, Lunes hanggang Biyernes. Ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Radyo Eskwela sa DXND, Radyo Bida. Radyo Eskwela. Oras na to, it's now 20 minutes after 10 o'clock. Mga to ang paghatod kaninyo sa RBI sa English Grade 7. O ginaot nga they learned something new. Yes, of today. course. Yes, so we have to speak in English. So try to speak in I'm English. sure that they learned a lot of things naman ang grade 7. And aside from learning, they enjoyed a lot. Yes, of course. And congratulations to our radio teacher, Teacher Susie Taniola. And of course, her partner, Sir Ferdy. Sir Ferdy. Si Ferdy. Congratulations. Sir Ferdy Failano Jr. Yes, congratulations. And of course, ato ang mga grade 7 learners, congratulations sa inyong tanan kay naanapod mo'y bagong nakatunan karong adlaw. And syempre, ato sa ning i-shout out ang ato ang mga listeners diri sa atong Facebook Live. Hi to Ma'am Rosalia Directo, Ma'am Rachel De La Cruz Mamacos, Ma'am Hannah May Bulasa Obaro, and Ma'am Maya Nimmer, Ma'am Cristel Francisco, Ma'am Fritz Escala Guzman, Sir Sherwin Corotan, usa ka maayong buntag po sa tanan natong mga listeners dire. Okay, thank you very much for always supporting Radyo Eskwela. Yes. And I hope dili gyud mo matagam. No? Dili mo mapulan. Mapulan matagam. Dili mo mapulan kay syempre additional inputs, additional knowledge or learning para mapud ni sa ato ang mga learners. Right, so karong tunguna, we would like to invite the parents sa grade 8, no? Tawagan na inyong mga mga anak basig nagdula ba nag-basketball diya, nag-ML ba na, no? Okay, ipahunong usa, ipaduol sa radyo. Yes. Kay i-ready na nato ang radio-based instruction. Andam na nato ang ato mga himan sa pagtuon, ato ang mga module, ato ang lapis, ang ato ang ballpen, ato ang answer sheet. Kay ang pangutana, grade 8 learners, andam na ba mo? Hinaot, andam na sila. Of course. Ani ana? Okay, aniya na, ato na nga ipadungog kanila ang radio-based instruction sa English Grade 8. Good morning, Grade 8 learners. How are you today? Today is a fine day to learn something new. Welcome to another episode of Radyo Eskwela for English. Before we start, please take out your modules in English. Today, we will learn about citing sources by using bibliography. Again, today we will learn about citing sources by using bibliography. Now, students, please open your modules and we will test your past knowledge about our previous lessons. Open your modules on page 2. Let's try test A. Identify the source of information based on the bibliographic entries listed below.
write your answer on a separate sheet of paper. Are you ready? You may begin. Are you done answering, students? Good job. Let's answer your activity. The answer for number 1 is book. The answer for number 2 is World Wide Web. The answer for number 3 is World Wide Web. The answer for number 4 is encyclopedia. The answer for number 5 is newspaper. The answer for number 6 is interview. Good job, learners! Now, turn your modules on page 3. Let's proceed with activity 1 on What's in? Answer the activity on your answer sheets. In the previous lesson, you have developed the skill of looking for the meaning of the words through context clues. Now, you will learn the meaning of the keywords through the same approach. These keywords will help you gain thorough understanding of the lesson and will enable you to have insights of its value and importance. Are you done answering? Now, let's check your answer. The answer for number 1 is letter A. The answer for number 2 is letter A. The answer for number 3 is letter D. The answer for number 4 is letter D. The answer for number 5 is still letter D. You did well, students. Now, turn your modules on page 4. Answer activity 2. Do I cite it right? The direction says, match the clippings in column A to the right source of information in column B. Write the answer on a separate sheet of paper. I will give you 5 minutes to answer the activity. I can read your mind, and I know your story. I see what
I believe you are done with your activity, students. Great job! Now, let's try to check your answers. The answer for number 1 is 1. The answer for number 2 is 7. The answer for number 3 is 2. The answer for number 4 is 7. And the answer for number 5 is 6. Are you doing well, students? Good job! At this point, turn your modules on page 7. Take a look at what's it. Try to answer the questions on activity 3. Cite louder. Do the different sources of information cited have the same format? What have you noticed with the punctuations? Today, our lesson is about bibliography. What is bibliography? A bibliography is a list of all the different sources that you use to support your topic. It contains a list of books or articles, or both, relating to a particular subject. In a research paper, a bibliography is an alphabetical list, sometimes grouped into categories, containing the names of all works quoted from or generally used in its preparation. Bibliographical items should be arranged correctly and consistently. When do we use bibliography? We use bibliography for the following. Number 1. In a report with statistics, examples, or case studies to show where you found those facts. Number 2. In a paper or report that uses a main idea from the author. Number 3. In a research paper to show all the different sources required by the teacher. Number 4. In using sources' exact words or direct quotation in an article. Number 5. In a sources used in presenting a theory, argument, or point of view in an article. What are some sources your teacher might ask you to use? Textbooks, book, encyclopedia, magazine article, journal, newspaper, persons interviewed, or the World Wide Web. What does it mean to cite a source? If you borrow ideas from a source, you must acknowledge it or give credit to it. Otherwise, you will commit plagiarism. You cite the sources by writing it down in the bibliography, or sometimes referred to as works cited. What are the important points to remember in writing bibliography? Using the APA format. First, all names of authors should start with the family name, followed by the first name. The surname is followed with the initials of the first name and middle name. Second, for a source with several authors, the words et al. Is used to mean many or several authors. Third, all titles of books, magazines, encyclopedia, and newspaper articles should be underlined or italicized. Fourth, titles of topics of magazines and newspaper articles, as well as materials from the encyclopedia, must be enclosed in quotation marks. Fifth,
Correct punctuation marks such as period after the author's name, title of the book, encyclopedia, magazines, and newspaper articles should be observed. Sixth, a comma is placed after the author's family name to separate it from the first name and to separate it from the name of the publisher. Seventh, for dates of publication, the year, month, day system is used. And lastly, eighth, list should be alphabetized according to authors' surnames. At this moment, students, turn your modules to page 9 to 10. In these pages, you can see examples of bibliography entries in APA format. Try to study the entries and see where and how the punctuations are used in these examples. Have you already studied the pages, dear learners? Good work! Now, let's try out a new activity. Turn your modules to page 10. Answer Activity 4. Punctuate me. The direction says, one important point to consider in writing correct entries in a bibliography is putting the correct punctuations. Use the correct punctuation marks in the following entries. Write your answer on a separate sheet of paper. I will give you 2 minutes to answer the activity. Good luck! Timer starts now. Are you done, learners? Great job! It seems you have coped up with our lesson well. You are now ready for an assessment. Learners, please turn your modules to page 12 for today's assessment. Please answer Activity 7, Cite Me Right, on a separate sheet of paper. I will give you 5 minutes to answer these 3 activities. Timer starts now. I hope you are done answering, dear students. Let's check your answers. For direction A, identify whether the statement is true or false. The answer for number 1 is true. The answer for number 2 is
true. The answer for number 3 is true. The answer for number 4 is true. And the answer for number 5 is false. For direction B, alphabetize the following entries to make a correct bibliography. Write the numbers 1, 2, 3, and so on the blank provided. Write your answer on a separate sheet of paper. Let's answer your activity. The correct order of entries is 3, 1, and 2. Meanwhile, for Direction C activity, try to check your answers in the answer key located at the last pages of your module for better representation. Congratulations, dear students! You did a great job today by following the activities in your English module. Make sure to study the rest of the upcoming lessons at home with the aid of your self-learning modules. This has been your radio teacher for today, Teacher Ferdinand Failano. Until next time! Radyo ESKWELA. Right, mga kadto ang nilangkob sa ato ang RBI, Radio-Based Instruction sa English Grade 7 and 8. Yes. And we hope that ang atong mga learners have learned a lot in terms of the lesson from English. Yes. And of course, congratulations to our radio teacher sa grade 8, Teacher Ferdinand Failano. Congratulations. And of course, sa ating grade 7, Teacher Susie. Ayan, ang gagaling ng ating mga super galing teachers sa English. Sabi nga dito ni Ma'am Milrose Peralta, ang galing ng boses ng radio teacher natin. Wow. Maganda naman talaga ang boses nilang dalawa. Congratulations. Opo, ayan. And of course, the lesson, the content of the lesson. And I know na maraming natutunan, no, ang ating mga learners sa grade 7 and grade 8 this morning. Yes, I'm sure nasundan talaga nila together with their parents. And congratulations din sa ating parents, no, nga taas po kay pasensya nga mo guide sa ilahang mga anak. Kay dili pud baya lalim ang mo guide, no. Tapos gihatag pagyud sa ilang mga ginikanan, and congratulations. And ano naman din itong grade 7 and grade 8, makagawa naman pud na sila ilahang mga kanang trabaho without the supervision sa ilahang. Pero mas maayo gihapon nga na ay ginikanan. supervision sa ilahang parents. Kay syempre, naamang yung mga butang nga dili po nila Sabtan. sabtan Kay bata pa sila. Okay. And we would like to, of course, recognize our friends who are tuning in, and plus, they are actually watching over our fan page. So, kindly recognize them. Okay, hi! And happy morning po kay Ma'am Gina Fe Patenio. Ayan. Hi, Hi, Word, Ma'am. ma'am. Sa English na, ma'am. Oo. Ma'am Sol Leyrita, good morning. Ma'am Sal, hello. Good morning. Okay. And sa tanan natong mga listeners, daghan gyud kaayo ni dire, oh. Okay. Ma'am Shirley Dua is also watching Yes, every day of na course, siya. No? every day. Ayan. Very supportive. And good morning to Ma'am Marife Baganan. Banganan. Ayan. Ma'am Rachel De La Cruz Mamakos. Sir Noel. Hi, Sir Noel Wamar. No, Yes. nagatanaw. And si Ma'am Sarip. Ma'am Ubaro. Ayan. Si Sir Henry. Si Ma'am Chelry and Ma'am Elizabeth. Ayan. And of course, si Ma'am Fritz. Ayan po, nanonood sila. Si Ma'am Maya. Si Sir Sherwin. Ayan. And Ma'am Rosalia Directo. Ayan. Okay. And Okay, so unyang hapon. sa pang end, unya na, sa mga gets end na sa, nato. okay. Si Lisa malimit kay sa lahi ni sa Sige, DepEd. dapat tayo. Ayan. Si Lisa, basi moingon sila ba nga wala na yung ginabasa. Si Lisa Malimit, Mariam Tabora, Kiesa Sang, watching also Cristeline Labora Naraga, and to Maria Loida Somadela Magbanwa. Ayan. Wow. So sa mga nanonood po through DepEd Tayo Kidapawan, good morning. And also watching sa Happy FM Kidapawan na Facebook page. And also sa DXN de Radyo Bida 747. Ayan, daghang kay salamat. We still have Ma'am Cristel and Ma'am Marisa
Baklayon, ayan. Pati sa Facebook page po Yes. sa DXMS no sa Oh, really? 882 Wow. Cotabato City. That's nice. Wow. So, daghan gyud not layo kay naabtan ni ang atuang Correct. broadcast and daghan gyud mga learners no bisan asang parte diri sa Mindanao. Pasok talaga swak Ayan, na swak. Yes, kaubang ladi. Speaking of layo, morning ka nang gusto yun nga butang ni Dr. Bernie Miguel, no? Yes. Na dako ang scope nga makater sa nga area tungod kay gusto niya na abot ang lahat ng mga learners para mapa-rating sa kanila yung information. O nahitabo na nagkaroon pinaagi sa pag-simulcast nato sa Yes. DXMS Si, Radyo daghang Vida isa. Cotabato City. So Kung daghang sa una, salamat with Love John John Foundation Foundation kay Incorporated. kung wala good sila no it will not be realized. And swerte kaayo nga niya nato ang with Love John Foundation. Swerte pud kaayo ang ato mga IP learners because gimahal sila pag-ayo sa atong with Love John Foundation. Sa una, damgo lang ning inani, pero karon dream come true na gyud ni para sa tuang tanan. And syempre, i-congratulate po dahil nato ang ato ang radio script writers, si Miss Olive Lamason and Miss Susie Taniala. Ayan. So sila ho yung nasa likod po ng pag-broadcast kasi walang babasahin yung ating mga radio teacher and radio host kung wala yung ating mga script writers. Yes. Alright, so pahimang no more information no karong distribution nato is Okay. December Okay. Okay, ang ato ang one-time, big-time Retrieval. 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 Okay, is on December 1, 2020. O ang ato ang distribution. Will be on November 9 pero mga pili lang yun ang mga eskwelahan o mga tulungaan din sa Dakbayan sa Gidapawan ang magpahigayon ni inig distribution kay ang uban nga mga eskwelahan kaubang Gladys kaubang Marlon Human na. is nahuman na ang uban is another nga schedule po nila pagpahigayon So ini. mga learners, mga ginikanan, magpaabot lang ta sa mga text or tawag sa to ang mga teachers kay depende man gud no dili man gyud tanan nga na-distribution. Kay depende- So maghulat ra ta sa mga kay- teachers nga mag-text. Depende po sa kanan kung naanay na print kay sa Kidapawan City Pilot Elementary School no ang grade 1 wala sila nahimong distribution pero ang mga kinder o other grade level nagpahigayon sila og distribution kay Yes. sa availability man guna sa printing materials no. So by next week pa ang pagpahigayon sa distribution November 9 mga ginikanan ay mark your calendar and of course unyang hapon atangan nato ang Filipino. Yes, Grade Filipino. 7 Grade 7, 8 and grade yapon. 8. Ayan. Okay, so ato lang po pahimangno sa ato ang mga learners nga please dili gid nato answeran ha sa isa lang kalingkuran ang ato ang mga modules. Oo. Kabalo ko nga nagtapon og Modules. na diha daghan na kayo na diha pero please ayaw lang gid ninyo kanang one time big time ang pag-answer para iwas depression. Sa to teacher Gladys modules. Okay, modules. Okay. Ayan, Okay, oo. so How you pronounce modules is Okay. modules. Okay, so Learning, learning na siya. Modules. Ayan. Okay, so moto siya ha. Ayaw gid ninyo answer sa isa lang ka lingkuran kay syempre no makadaot po na sa tuang Mental health. Okay, ato ang mental health kung dili nato na mabantayan. So Oo. nagi timeline matag Correct. subject. Aside anang tapon og nga mga module, ayaw po mo sige glog-glog ana inyong mga cellphone. Kay nga naman mao gyud isa sa rason nganong bitong we are mentally disturbed kay ang sige gunit anang cellphone bitaw ka bang Marlon. Hago lagi hago kuno kaayo mag-answer sa module pero kuno maka-post man sa social Correct, media. correct. Ayan, so number 1 po na tip is para mapadayon, ma-continue ninyo inyong pag-answer sa iyong module nga without kanang stress bitaw, dili mo stress, dili mo disturb is keep away from social media. And of course, na-remember na ko tong tip ni Ma'am Koan bitaw, Ma'am Molina, no? Especially sa mathematics, Ma'am kung Ronela. unsaon pag-answer. Nakabutang man gyud ay sa ilang mga SLM ang directions dito nga if ever ma-perfect nimo tong pre-test no sa ilang mathematics, pwede na ka mo skip ato o moadto na ka sa bag-o nga lesson. So ayaw na ninyo pugsa nga answeran to tanan ang mga activities para dili pud masayang ang inyong time, unya dili mo ma-pressure, dili dayon makapuyan ang inyong Okay. utok. So kuhaon na to nga tip sa kay Ma'am Ronela kay naa man gyud to na hepatic man gyud daw to dito sa module na conscious na So tayo. ang importante ana ka bang Marlon is dunay mastery no. Sorry, dunay mastery. Okay. Mo gyud tong ginaingon ni Ma'am Ronela no tong Sorry Domingo nga ibig sabihin kay na perfect sa bata, naa na siya gamay nga or mastery na baka ha. Yes, So aha. ang Na-master na niya. kung wala pud niya na perfect, halimbawa na siya duha ka mali dito sa items,
ang iya lang balikan katong lang, duha lang oo, nga na mali. correct. Dili nga tanan yun ang activity iratsada Correct. nimo. Mao man na kay remember, dili lang mathematics ang atong ginahatag sa bata. 8 ka subjects na unya. Imo na sila tanan ansiran ang mga kuridason activity. ninyo na, Kuridason, mao dili na gid na siya. siya mamahimo. So, mo na isa po na ka-tip no para mo manage po. Naapod sila yung time no kay millennials manggod sila, dili man po na to ihikaw sa ila ang kanang mga Millennial ingana. din naman Ay, ako. Millennial taon sa unsa yung tawag Ikaw? sila Generation Z. Gen Z. Oh. Di millennials ko ako I will claim that Talaga? millennials. Oh. Kay gamay man 79. Gamay na lang hangyo. So pero ani kay mao man gyud na ilaha. So dili na to ihikaw pud ang technology sa ilaha. Basta tarong lang ang pag-manage. Murag gyapog sa time, tarungon lang ang management sa time nga naay time sa pagduwa, naay time sa pag Correct. It's So, prioritization. it's very important talaga na meron tayong tinatawag na me time. Kaya mao man gud na siya ang panahon Sige, nga banat pa. magmuni-muni ta. Kanang Correct. magmuni-muni ta ba nga dili lang gyud dapat nga katulad mga negative thoughts kay kung mobasa ka social media daghan kay silag mga post about modules. correct. Okay, Modules. about mga depression. So, tagaan na tog me time atong kaugalingon kay para murag na po tayo magmuni-muni punta ba? Nga, oo, And di ba? Oh yes, and of course we hope na kaubang Gladys o kaubang Chris, Yes. we hope nga ang kanang mga parents nato nasabtan na pud nila ang bahin sa bitang self-learning modules nga nganong naay answer key. Yes. No, ay hinaot nga dili na ta magtigi diha nga part kay mao bitaw gitawag nga self-learning modules aron makakat-on gyud kita no sa pangkaugalingon Oo. and kung makatuon manggud ta nga pangkaugalingon it means pang long term siya kay kung kanang ato ang dalion okay ansira nato sa isa lang kalingkuran anya gi-memorize lang nato na pagka isa ka tuig ana mawala na O ang Pero kung- attitude sa attitude Correct. sa pag-answer dili kay ang attitude sa pag-answer basi to pagdawat sa module unya dito dahil ni diretso sa answer key. Unsaon nimo pag-assess sa imong self kung na-master na ba na nimo? walay self-learning nga nahitabo Dito diha. sa ta mag-exam sa ta try nato and then we will check. Mo na siya ang Yes. self-learning modules. For long-term learning. Wow. Okay, sige, banat lang ring. Alright. Ito po, para po sa kalaman ng lahat, aside po sa radio-based instruction, meron din ho tayong TV-based instruction ko bang Marlon. And then, bago lang na siya though nag-start na siya, pero diri sa North Cotabato and the Region 12, doon ay gipagula nga information kung asa ninyo pwede tanawon no, ang kining mga instruction or other discipline through TV-based instruction. And I have here, charot. You have the stations, the Yes. list of the Yes stations. po. And pwede ninyo siyang ma-check ha. Katong na yung mga TV na, and if you have still time, no, para ma-reinforce, ma-supplement ang inyong mga gikinahanglan nga learnings, pwede ninyo tanawon sa Solar TV, Channel 21 and Channel 24 o Channel 30. Sa Signal TV 888, ayan, meron din dyan, GSAT Channel 2, Planet Cable, TV Plus Channel 26, Sky Cable Channel 15, at saka dun sa GMA For the Box Channel 22. Siguro dun ito sa sa Metro Manila. Kalakhang, Maynila. Ayan. Alright. Pero dito sa atin, meron na po 7 a.m. to 7 p.m. Asa na Sorry. siya asa na siya makitaan? Sa IBC 13. IBC channel. Okay. Sige. And of course, next week, no, ilang atangan ang grade 9 and and grade 10 nga RBI. And then, week 5 po tayo. Para ma-follow lang nila, no? Correct. Alright. So, etong week po na ito ngayon is week 4, and this afternoon we'll be hearing the Filipino grade 7 and grade 8. And tomorrow, please watch out para po sa ating mathematics and araling panlipunan. Yes, excited na ko sa math kay naay mga gwapo ang explanation. Yeah. And of course, naapod tay kauban nga radio teacher nga para mas malaluman pa. Mapalalo, to Okay, deepen the to deepen understanding. the Kay understanding about mathematics man gud na, no. So kinahanglan pod nato nga adunay reinforcement pod sa teacher nga master pod niya ang maong Yes, subject. And atangan na to ug maapuhon si Sir Highland Zaragoza for okay. Na-plug talaga. Dili ang mga fans ni Highland Talaga ba? basig mo increase dai ang ato ang viewers diri sa Facebook. Oy, pero no? meron naman din tayong viewers kasi nanonood naman din talaga sila because at the same time, sinusundan nila yung mga modules nila. Okay. Hi to Ma'am Eliascas and Ma'am Julieta Sapla Orias. Okay, na nakikinig ngayon sa ating Facebook Live. Thank you.
hinaot daghan na kay baho no nga naay Radyo Eskwela. So kung daghan na daghan na kay gyud. i-double pa gyud nato no. Yes, Tabang daghan lang na gyud. adlaw share sama sa akong gibuhat ga share ko gahimo tag watch party no. Saba sa ginapambuhat ni Ma'am Neng Soropia no. Naagid siya initiative kung hinay ang internet no Maminaw siya radyo. I-video na ang Radyo. radyo. O, diba? Ang galing nun. In fairness. Hi, Ma'am Neng. And sa atong mga listeners dahil sa Pipalma area, Libungan, ano ba yan? Pigkawayan, Alyosan, Midsayap, Pikit. Pikit, Banisilan, wala na ilabot. Wala. Pero dito man gud nga area. Dito nga area. So, Alamada. Yes po. Kay the same lang man ang atong ginatanaw, ginatubang na module. So I hope nga daghan gyud pud mga natunan nga mga lessons through the radio-based instruction nga usag gyud ka initiative nga gihatag gihimo no sa Department of Education through this in facing this pandemic ingon ana. Right. Okay, actually, Bakit tumatawa? some part of Bukidnon, naapoy nagapaminaw dito. Oh, Kuan nagkatawa ta kay kanang murag nalipay lang ko no nga kanang ingana na di ay ka Lawak. ang nararating Layo. po natin sa ating Radyo Eskwela. No, so mo na nga padayon unta mo nga magsuporta aron padayon pud mi nga mohatag kaninyo og serbisyo And publiko. it's good to hear no na daghan pud ay kay mga positive comments about this. So Thank you. tungod ana mga positive ninyo nga mga comments sa atong mga ginikanan o sa Luila mga ka. learners dili kanang murag madungagan gud ato ang murag maganahan ta ba nga ipadayon gud ni nga susama ni ini nga mga activities kay syempre para magyud pud ni sa ato ang mga magtutungha. Og syempre nagpasalamat ta sa inisyatibo nga gihatag sa Department of Education ug ang With Love John Foundation kay na-create jud ni namugna nino taliwala sa pandemic no kay nakita gyud nato ang importansya sa radyo no in terms of communication no bisan unsa pa man diha ang himan nga mga technology nga bag-o dili jud mawala ang Communication. ang radyo no. Correct. Because radio is still the effective tool Sure. in transferring and delivering Information. information. To a Correct. speedy transformation no. Actually, daghan kayo mga panghitabo sa ato ang kalibutan karon pero ang communication magpabilin. Correct. Daghag kung sa trabaho pa daghag na layoff, daghag mga negosyo nga nagsara, pero ang communication naalang gihapon, nagatindog So, ibig lang sabihin, gihapon. importante yun, diba? Importante kayo siya. Importante siya in the family, in the relationship, at the workplace, kung asa man nga area, sa tanan sa mga organization, communication gyud ang pinaka-heart gyud para magsinagtanan. Og And labi ang pa information karon. ma-deliver. Og labi pa karon nakita gyud ang importansya sa pandemic no. Yes. Kay di ba dili ta mo gawas or kung makagawas man restricted ang atong area nga padungan. So unsa atong gamiton how to communicate no through radio, through cellphone, through okay. TV, Digital platforms. So mao na siya nga gamiton nato ng mga platforms na in a positive way no to educate people. Dili nang mga mag-memes ka diha no. But in our local area, katubitong nag-lockdown yun March, April, May, asa man ita nagkuha og source atong information? It's Radio. through radio. Radio. Ayan. So, Okay, daghang salamat gyud sa nakahuna-huna aning radio-based instruction. ang layo na, ang layo na kayo. Pero daghang kayong salamat. daghang salamat. Anyway, magpasalamat na ta sa atong mga Okay, so di na diha ring. hintong dad. All right, of course, we would like to thank the Kidapawan City Division. Grabe gid ang inyong suporta ug pagpalangga sa atong mga learners. Of course, headed by SDS Omar A. Obas and ASDS Ma'am Hasmin Isla, and also our radio-based instruction coordinator, Ma'am Shirley Dua, and sa atong pinakapalangga ang atong CID Chief palangga nato silang tanan, Ma'am Pinky Peralta. Ayan. And of course, thank you so much with Love John Foundation Incorporated kay kung wala mo, wala pud mi diri sa radyo no, sa radio-based instruction. Daghang salamat sa ato mga learners kay kung wala pud ato mga learners, murag mahimo nga murag kawang ni ang ato ang Correct. programa. Sa ato mga ginikanan daghang salamat sa ato mga stakeholders. Thank you so much. Sa tanan nato mga supporters, daghang salamat sa ato mga scriptwriters, radio teachers, radio hosts, daghang salamat. Ugma na pod or nya na pong hapon. Mag-uban-uban lang gihapon ta kini si Gladys Mir Pontongan. Og sa ngalan na lamang sa With Love John Foundation Incorporated ug ang Department of Education Kidapawan City Division, mao kini ang paghatod kaninyo sa Radyo Eskwela pambuntag nga edisyon unyang hapon uban-uban na sadta alas 3 hangtod alas 4. Ako si Marlon Bulasa nga nagaingon taliwala karong COVID-19. Syempre, we should all be a fighter, not a quitter.